Hello guys, welcome back to my channel. To mukhan ita YZ se aro aji do moila friend la birthday se dorni mukhan gitai treat diole mukhan sabke bahar de girawole jaise to ita tak mukhan decide kura nai kundu jaga jawole se jawo kuti kuti jaile bi apni khan ke aage de aro dikhai dio to apni khan inai sai thaki mukhan punchi jaise yate sabse dangor la mall de aise yate la na ido Andhra Pradesh de सबसे dangorla inor big mall koi kena ita Vizag de se to sabi man sundar to ito bahar de se mukhan ita ye tura bhitor de jai kena apni khan ke bhi dikhai dio de to complete hua nai atha to complete hoi jaise sabi ito upor tura na ineka dikhe se to niche to ground floor ase aro idu to bishi dangor ase aji korai gina khotom hobo na nai na sabi do mukhan to berai thaki gina washroom use kuribole aise mas sundar yate la do na clean over bi sundar ase ko wow sabi do man bal na sabi do maike khan to mirror dikhise koile to jawole mon na jai mukhan maike khan to nai na sai thi sundar na thakile bi nicho ke aina di mas sundar bhabe do sabi mukhan to mall de ki khawole bisari thakadam de yete to naga sina likhina ase matlab mukhan naga manula ase sabi mukhan to pirai gine mas stylish sabi na rest kurala sexy man bhal sabi man duk paise to ita olop yete rest kuri lobo aro ina kuri gina age aro sai sabo ki kuribo to guys mukhan to utia ulai jaisi bahar de ulai shi man gorom thik se khai luisi de ole manu khan bishi thaka warne ne video banawole do para nai pan crowd thagi shi ita ulai se aro alag jaga de pera ule jawa apni khan ke dikhai dibo rapido book korishi this call like अच्छा ठीक है अच्छा वाला जगह to mukhan ita mall de bara ulai ase aro ina na aro dusra jaga de olop berai lobo ki koile do hodai din bera ule time na pai na ito kani e bera dam de ra olop phal oli bishi gorom ase de ore bi ine ina auto khan de do hawa pai na ito ni man gorom feel na hoy maza rasta cross kuribole phui lagyo yate do manu ki bi side na deo manu khan bi ai guys sabi da rasta cross kuri do de ita komti sabi man cute no mas sundar sabi man cute KFC to guys mukhan KFC te aishule bi KFC bi ban hoi jaise mukhan nai man lag bi aro ita coffee khawole aise to mukhan ice cappuccino order korishi to khai gina chai jawo aro bahar la ki to bishi khabo na pare ki koile to mukhan to bahar lai man bishi na pai to gorom bi ase to ani coffee khai gin jawo aro khan ita order kori dishi ita ahibo to ito ahile to khai gina chai jawo guys moi to khai gina pauri jaise vlog banawole apni khan ke pauri jaise I'm so sorry aro moi ice cappuccino order korishi sabi to khai ase moi la ghor de to murki gauri bra hala kori thakibo ele yeti to olop style or standard kori ase lebi sorry biya na bhabi dibi olop khai gina dikhai dibo sorry sabi man bhal kotha likhi gina sabi heart khan bi banai gine khun bar bi mukina likhi gine tiai nai de jo apni khan to itu ita khai gina aro ulai jawo mukhan khorde man special dish banai gina ase mukhan bahar de ni perai gina olop light ki khawo aro ghor de thik se bhat khawole bahar de la bhat to mukhan man khushi na pai na itu kone to ito coffee khai gina ulai jawole ase aro itu cup to khai gina moi dhulai gina jawo aro itu balti thabi na sundar itu bi moi la room ti thali ukari loi jawo itu palto sorry
제 나만 순더나 아니다 घर पुंची शेली भी मुखाना की को कैप टू भीतर ता कहना है अच्छी भी लगी थिंग दे रही ना जो ऐसे मंग गरम से हाया पुस्तिला से फर्स्ट इमान दिन पीछे दे कैप ते बोई ना चादो माथाई खोराई सॉरी मुखाना रेस्टाई ना से मुखान तो की को टाउन पर अलप साइड ते बोई ना अलप पूरा लास्ट फने अलप पुस्ती साइड फने itu warni rasta bi phan nai kahori khani perai thake de purita kahori khani perai thake ita khor punchi itu se mokhala building to ita jai gina korom lagi se pat change kori lo guys gor punchi jaise over gorom ai ya mathai khurai jaise gari de boy moi to auto de khushi paita do gari de bera bole mon nai বেশি থাকিলে বে এটা ফাট খাই লো बर्थडे गर्ल जल्दी पचत बनाई किने खिलाबी इता तो आरो पहाड़ ला भी खाबोले मन नै इता तो आया इतो आपजा खानला टिफिन ना इतु निशिना पैक करि किना पहाड़ जाइसे कले भी ताति बरा इ लुइ जाय किना खाबो लागे नहोइसे कइले तो नो पेट फुली जाय पहाड़ ला लो पितो की खाइ लेबे जीसस মই কি লাগাই থাকিছি না पहाड़ दे नोला जमदे च फोटो दे सुंदर ओलाइसे आरो ताइला कामिसके थैंक यू गयसे चो दिमान दुपरा जी ताइला बर्थडे थकिसे ताइ छुटी थकिसे ताइ मान मखन सब करनी टेस्टी बरगा बनाइ बोले तो सबे आयो बेफेलोला एतो हार्डी आरो मौसु आरो बॉयल आरो इतो फ्रूट्स আছে आरो सालाद হয় तो इत्या मखन खाबो ठीक से मन टेस्टी থাকিও নিচিনা আছে तो अपनी खान साई थगी स्पेशल ये सब रखी दिबो दे ना वना खाइ लबो दे इति बराई ना खुचलबी सॉरी स्पेशल तो इदि के को स्पेशल वाह मोदु कोन खाओ मन कंफ्यूज छुवा अलपता कुरी सी तो लाइक खाइयो डाइट कुरीबी दे মই हि खाइ दियो Oh my god, itu hardi tu khai lobo paribo na nai? Paribo bitor la itu khaole lai isu to. Oh, moi la camera phone ai kine kile koi ase. Aya, yedi sob manu bi na content creator khani ase aro nature la phone to line rakhi kine ase. This time the same content I would see. Same background, same contents. तो सभी गाइस आया मन पिशाया सरम भी लाग्यो मन पतला लुई ना खाओले दो होय ठीक আছে কিছু টেস্টি আৰু মখান প্ৰে তো অলৰেডি কৰি লৈছি তো কানি খাইছে দেই ঠিক আছে বাৰ্থডে নামটি বৰা ইটো তাই খেলাই দিব ফার্স্ট বাইট তো থ্যাংক ইউ देखिन ओलिबे हम लेट হৈ যাস না मन टेस्ट আছে सब्जी दो काली बनाओ काली ना काली कुन भी सब्जी ना बनाबी रे तुई खाबो मोहन होय ओवर टेस्ट আছে what happened কি কিনা করোনা কো দেখতে থাকি দে itu না বুঝিস না তো চিদে লাস্টে খাই দিব তো মই দে বেশি লম্বা নকৰে না ফাক খাই না কিবা কৰো আমি জনে কষ্ট কৰো কোন চালু করবি না কি হবো না রাখি কিনে খাই দিব দে লবলে টাইম দি কবি দে দেখছা না তাই লাই মান
어sor데 나히데 비싸이 로이. 맞나? 음. 안지나도 못 쓰자 그런 거 같아. 먼저 가지 주자라 그냥 쓰는 거 수가 다 있어. 묵지리나 진짜 오시야. 아야, kita lagi ini kau try, we just try one piece. Nagaha. sure. Wow. So guys. Why zalap tayo oi. Tara din mari ko si Lobila. Oma, giri sini giri. Allah beto, iman woi. Se moro. Lakya. Ego na mote se bishi na khabe. Lakya. Eh, ke liya. Di dapat ke kamu tungkan ni. Video rakhi dibo. Jadi bugin khabe. Ano ke liya? Bahkan to bahar dikhe man tumen pere lebi na ghor dela bhat hi khushi bai to. Masa mana poison hoy jay. Tama ka. Ay ka bimani. Ini pishi tel ase. Nai pere bahar de pere le mukan na ekta. Ina bahar de man taste na man bahar de na puri na kha do man enjoy. Hello to face do man ba ta. Noi na ji. Ajela bo ba. Kala gravy lo mon na. Mude tel ai jayo. Ito hoy na hela pas na la ola. Actually ito na mang sulat lawo. Master all to pala. Hoi. Salad ye bar rube. Mo to kutong muslim ki ko na. Ni tomato ko dobi. Sabi to kila bhaba khana yo. Bo kla tay gaus na. Uside mo to. Sala to apni kani ya khana khana. Mude taste ase ro. Kali ri bi na lo. Kali to kun kun okay. Oil to olop phekai dibo. Nya. Yes. Hoy. Sai bola. Cucumber bi man bala tita nai na. Mani sana ro. Mo to mo suda ji test ka ko. Hoi. Sabi na. Odi din de mo ro taste ta kana yo. Tije ne ya. Moi man post para posi na. Pat kai se bi na comfortable ase. Salad lo. Ay khai dibi na. Khai dibi to le test. Mo du isha. Yes to khai na ya mo du. 만원 받아도 모두 밥 비식하지 별로 밥 खाना मुझे तो कच्ची सलाद बिशे खाइले सलाद बिशे खाइले मुझे खाइले लो सरो मुझे nakpal में फेरा मन ना Ay mo ik na khai to ma to na.
কওঁ মন নোযোৱাৰ কাৰণে মই কি খাবি কৈ আছো হাৰ্ডি ইমান টেষ্ট আছে কোৱা Hadi kamu nabi. হৈছে Hadi tu Itu. কামুৰিছে Itu normal Itu. rasa ini kamu sabi tu. এইটো Tadi ফেষ্টি লাগি গ'ল Bukan sama nada. Kulipi kwa. অ Sabi. Hoy ni chipsi mita se. Kai di mga pat kai na inaga kamu na mo na se. in the world tasty wara খাইছে তুমি না পাহাড়ি wara খাতো না লেচি দিয়া Na. Mm. Chipsi te sa. Nalata ni be. ভোক লাগা টাইম পাৰ হৈ নাই নি নাখাও বুলি নি সালাদ খাও না খাবো খাইছে এটা মনটো কেনেকা আছে লাইক ভোক পাৰ হৈ খাবো Kali kon kon nili uti na moro pe phadi ni lai te chawal na mo ma se. Kali ni duita kapi pagali na. Kilo bile te bishi se do. Ite ni shu. Ni ko sai ben ni ko ka na. sai sai নাই Ona to mo to na bishi na wa per na. লেচি ইমান মিঠা আছে কোৱা Salad খাইছে fruit খাইছে ঠিক পুৰা মোৰ নিজে কালা মানুহ পুকাই মই লা পুছিনা সবি তো মই তো পুছিনা পিও লাyo Una vez na ru buka. আজি ৰাতি তো লাইফ তো মোক খান 3 জন হি আছে দেছো মানে এনজয় আপনি খান বি ঘৰ ওচৰতে থাকিলে তো হাৰ্ডি ওলি কামৰি ওলি মাটি ওলি থাকিছিলে একো নাই নেক্সট টাইম Ulay na kana amigo. Ito ani lang. Ito tayo ito na kasi pagdalo pishi pa siya na. মই ইটো উটো না কোনটো উঠাই থাকি কিন না আৰু ইটো তো ছাড়ি দিব না চেঞ্জ কৰিছ Wala ka. Life te salad to খাইছে দে আজি মান satisfy ra ka dia dai na kokon ba kan kan tik tak na ba kan na আজি না একটা হার্ডি দিয়ে কাল আইনা আছে খুব সুন্দর না তাহলে Basta pues na mo খুশি পাবলে পাস হৈছে ঠিকছে খাইছে তো আজি লাদো বার্থডে স্পেশাল বার্থডে লা পার্টি তো ইতুই এসে মখান না তো ভিডিও তো ইমান তাকে কৰি দিব আৰু নেক্সট ভিডিও তে লুক কৰিব সব মানুহ মলা ভিডিও চাই দিয়া কাৰণে থ্যাংক ইউ সব মানুহবি আৰু লাইক শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবি মলা ভিডিও চাই কিনা ভাল লাগিছে গলে লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰি দিবি বাই বাই লাভ ইউ অল আপনি খান লাইক শেয়াৰ কমেন্ট কৰি থাকিলে মই বি অলপ জোশ পাও না ভিডিও নতুন নতুন বনাই কিনা হালি ওলে এইটো কাৰণে চলো বাই বাই সব মানুহ